Born-Haber cycle basically the sum of energy change which occurs in a closed cycle from the same initial and final states is zero. Chikam tasara energy change razi payo closed cycle ke. Tikta from the same initial and final state. The yo initial state na ta agaz ko, right? Aw the yo final state te chikam den ora sidi. No padi ki chikam tasara energy changes the dage the total sum chikam de ab the sab barabar vi the zero barabar bhi. Significance tadila sade it is used to calculate the lattice energy as lattice energy cannot be measured directly. Sangata sama khabaro ka chida Hess law show Born-Haber cycle show the indirect method z the calculation of enthalpies, right? No Born-Haber cycle chikam de specifically byamunga ionic compound formation chikale ki saida. No in the formation of ionic compounds somra energy loss ya gain chiki gita sara that is basically the lattice energy. No lattice energy mung directly nishu measure ko le the indirectly munga the Born-Haber cycle pazariya bande measure ko, right? Principle say the Born-Haber cycle. So the principle of Born-Haber cycle, the law of conservation of energy in accordance with the first law of thermodynamics. Chikam Born-Haber cycle principle the law of conservation of energy da or law of conservation of energy ta so ta pata da this is in accordance with the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics ke hum munga da ka khabar kade da energy chikam de it can neither be created nor destroyed. It can only be changed from one form to another form, right? Or the same tasara law of conservation of energy da, right? So Born-Haber cycle mung sara the law of conservation of energy or first law of thermodynamics bande best. Kuba Born-Haber cycle bande mung example lukuno the Born-Haber cycle may be considered for NaCl as an example. NaCl you know that is an ionic compound. NaCl ionic compound de. So NaCl formation bande mung Born-Haber cycle apply ko issue as lattice energy for NaCl cannot be measured directly. We will use the following data to measure it indirectly by making use of Born-Haber cycle. No chonke NaCl chekam lattice energy da directly mung nishu measure ko le no mung Born-Haber cycle use ko yani indirect method bande mung lattice energy find out ko. उस कथा सो ख्यालो के डायरेक्ट मेथड की मुंग सर दे सोडियम सॉलिड फॉर्म की तावागस और दे तचे कम देनो द क्लोरीन एटम सर दे योजाए का हाफ Cl2 मीन 1 क्लोरीन एटम दे बताता जोड़ाई NaCl. सो दगा NaCl ता सर द क्लोरीन और द सोडियम कॉम्बिनेशन न जोड़ीगी तचे कम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दा दैट विल बी -411 किलोजूल पर मोल. So this much energy will be released when 1 mole of sodium chloride is formed from its constituent elements. Enthalpy of formation mung sa tawai. Chikale yo compound the khpal constituent elements na jurshi ta sara no de doran ke chikam enthalpy changes razi that is called as enthalpy of formation. No NaCl the sodium or the chlorine na judegi, right? No de chikale jurshi 411 kilojoule per mole energy badeta sara sakai लॉस कई उस स्टेप वाइज के चरेदा मंगो को नसंग बकीगी पर लेटेस्ट एनर्जी किसी भी लेटेस्ट एनर्जी दायो को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शो व्हिच इज गिवन लेटेस्ट एनर्जी दावा चे कलता सरा यो फार्मूला यूनिट जुड़ी की दायानिक कंपाउंड नु पाए किसी भी 1 mole of its ions combined together the sodium ion and chloride ion in this case. No sodium ion और chloride ion चिखपल में इसकी औज़ाइश नो sodium chloride बजूड़ेगी sodium atom और chlorine atom या chlorine molecules पर लेके नहीं औज़ाई की actual चे NaCl जुड़ेगी नो sodium ion और chloride ion बे औज़ाइश नो NaCl बजूड़ेगी नो आगे केस की चिकम energy that will be lattice energy, right? No us step wise ke chare munga NaCl jodo no sanga ba jodo the tool na dumbe ba munga sakau the sodium chikam de ba the solid form na gaseous form ta convert ko sublimation ba ko sabakau sublimation ba ko
दे तमुंगा एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन हम वायु पर दे केस के खमुंग सरा सोडियम चिकम दे गैसियस फॉर्म त कन्वर्ट शी सबलाइम शी द क्लोरीन पर केस की वमुंगा Cl2 कन्वर्ट का Cl था राइट नो दा चिकम दे नो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम दा दे तासो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम वेले शई नो चिकल तासो 1 मोल सोडियम फ्रॉम सॉलिड टू गैस तासो कन्वर्ट कवई you will have to provide 109 kilojoule energy. Now this 109 kilojoule energy is the enthalpy of sublimation. Chikale dar sara sodium gaseous form taralo no bya pa gaseous form ke mazid tadala kala energy worka no de bayo electron loss ki chikale de yo electron loss ki no dana ba positive ion juice. Poi gai pa khabara chikale de dana positive ion juice electron loss ki it means you have provided the ionization energy. That is why it has lost one electron. The electron loss ko wali loss ko ionization energy de varta varka positive ion piralo ionization energy chikam enthalpy tasar razi that will be 496 means che sodium takalato 496 kilojoule energy varke nudana baya electron se shi loss us tasar se she jodsho sodium ion dar sara jodsho finally. Similarly, chlorine चिकम दे तसु तपता दा क्लोरीन मुंग सर Cl2 फॉर्म की भी मॉलिक्यूलर फॉर्म की मौजूद भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म की भी नु मुंग तयो क्लोरीन पकार दे नु मुंग बसे को मुंग हाफ Cl2 अखलू राइट एक्चुअली दिल की मुंग चिकम दे नु Cl2 अखलू Cl2 तत एनर्जी वर्क के और दे चिकम दे नु दो क्लोरीन एटम्स तक कन्वर्ट शी मींस दिल त energy work for dissociation chi yo chlorine double chlorine na ta bel ke no de tamung enthalpy of dissociation am vayu de tamung enthalpy of atomization am vayu sanga sublimation case ke tasu tamawi no the atomization am de the dissociation am de zakata do chlorine da yo bel na bel kal no overall ta sara 242 energy pakari chlorine molecule da para jidana ta chikam ne atoms jod ki chonke mung dalla ki just one chlorine agaste de no aga एटॉमिक फॉर्म तरा वस्तु द पारा वमुंगा से चलू को 121 किलोजूल एनर्जी को आखलू Cl2 की दो क्लोरीन एटम्स बा जुड़ेगी नो चे मुंग यो क्लोरीन एटम कंसीडर कऊ नो मुंग 242 डिवाइड बाय 2 कुन 121 बमुंग सर राशि क्लियर ना दक्का क्लोरीन एटम कम चे गैसियस फॉर्म के दे नाउ इट विल एब्सॉर्ब द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द सोडियम सोडियम चिकम इलेक्ट्रॉन लॉस करे दे आगे इलेक्ट्रॉन बदे गेन की चिकल दे इलेक्ट्रॉन गेन कई नो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम या एनर्जी लॉस्ट when an electron is added to the valence shell of an atom that is called as a electron affinity no the chikam enthalpy da that will be electron affinity which is minus in this case. First EA value chikam da electron affinity value चे कमा दा हमेशा दा पारा माइनस वी सेकंड EA वैल्यू हमेशा दा पारा पॉजिटिव वी आ साथ ही जगह चे कले यो इलेक्ट्रॉन एटम गेन की देबे एनर्जी लॉस कई उसका द्वेम इलेक्ट्रॉन त ऐड के नो ऑलरेडी पदी एटम बांधे उस नेगेटिव चार्ज दे दा मजीद एटम न दे बल्कि एनायन दे द बांधे नेगेटिव चार्ज दे नो बल इलेक्ट्रॉन उस शेल त दन्नकोल that will require energy means pakhpala khos electron danna nishitle because of the repulsion from the negative charge on the ion no, next ya second chikam electron affinity value ya hamesha da paragaba positive dar sar razi so this case specifically mungsara electron affinity value minus 348 that means when one electron is added to the chlorine atom it will lose 348 kilojoule energy right us finally mungsara gura पर फर्स्ट स्टेप की सोडियम आयन जोड़ शेवे दे और पर आखिरी स्टेप के दल्ले के मुंगसरा क्लोराइड आयन जोड़ शो नो नाउ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बखपल मेस की योजाइशी NaCl वजूड़ की उस चिकल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन योजाई की गई और NaCl जोड़ाई नो दे चिकम एनर्जी लॉस की गई या एनर्जी गेन की गई कम एनर्जी चेंजेस चराजी दैट विल बी कॉल्ड एज इन लेटेस्ट एनर्जी राइट the latest energy je kam de mung ta malum hol di it is unknown hoye ba khabar bandi no da overall ba mung sanga chel ka usa
مونږ سره دا چې څومره انرژیز دي enthalpy of sublimation, enthalpy of ionization energy, enthalpy of dissociation, enthalpy of electron affinity, enthalpy of lattice دا ټول به مونږ خپل کې اډ کوو نو دا چې کله مونږ ټول اډ کو دا به د -411 برابر راځي صحیح شو نو پدې کې دا یو ویلیو x تا unknown دا رائټ نو چې باقی ټول ویلیوز نون وی مونږ دا یو فیګر چې کم دی that will be equal to this plus this plus this plus this one plus this one نو دا ویلیوز به مونږه بل سایډ ته واړو اچ اف سره به دا 8 شي او تا سره به لیټس انرژي روزي څنګه دا څه خیال وکړئ ورته مونږ سره فار ایگزامپل NaCl دی نو ډایرکټ میتھډ کې سوډیم او کلورین خپل کې یو ځای کیږي NaCl جوړای -411 کیلو جول انرژي لاس کوي ٹھیک شو انډایرکټلی سوډیم سولید نه ګیشس فارم ته بواړي کلورین به اټمایزیشن وکي رائٹ پدې سټیپ کې صرف د سولید نه ګیس ته لاړو د چې کم دینو سبلیمیشن وشو کلورین په خپل ځای باندې پرې خو دی نو دا کم انرژي چې کم دا جست ډیسوسییشن یا سبلیمیشن انرژي د سوډیم د پاره ګیشس ته بوتلو د پاره بیا د ګیشس نه چې د آینایزیشن د کې نو سوډیم نه با پلس ته د لړشي ټیک شو او کلورین چې کم د ایز اټ از مدل کې ساتلې دغه ځای کې موږ د آینایزیشن وکړو سو سوډیم دغه ځای پوری کیسه پورا شو Cl2 چې کم دی د موږ ډیسوسییشن کله کوو تاسو ته ماوي 242 انرژي په کار د چونکه موږ یو کلورین به کنسیډر کوو نو دا به هاف 242 اخلو نو 121 بټول راځي نو دلته کې د دې انرژي چې کومه ده د دې انرژي دا چې خپل کې کله واخلې پلس کې یو ځل کې د کلورین ته چې کله ته الکترون ورکې نو -364 انرژي سره به الکترون وردن کې کلوراید ماینس جوړ شي دا سوډیم آین جوړ شوی دی کلوراید آین جوړ شو دا کلوراید او سوډیم خپل کې یو ځای کې NaCl به واپس جوړ شي نو کته څه خیال وکړئ یو سایکلیک پروسس ته موږ سره کته ډایرکټ راځي او کته انډایرکټ راځي نو انیشل ساده انیشل پوینټ دی د انیشل پوینټ نه چې کوم نه په ډایرکټ میتھډ هم ته د NaCl ترازی په انډایرکټ میتھډ هم ته NaCl ترازی اټ مینز چې فرام انیشل ستا فائنل پوینټ فائنل ریزلټ فائنل کم ټارګټ چې کوم دی دیٹ از د سیم whether ته ډایرکټ سټیپ باندې راځي ته انډایرکټ سټیپ باندې راځي نو اوورال انرژي چینجز به موږ سره زیرو وي چې دلته په دې ټولو پروسس کې سونه انرژي تاسو سره یوټیلایزیشن شوه دی نو هغه عمر سیم انرژي به تاسو سره دی خوامي مطلب دا -411 دی دی خو چې څومره انرژي دا ټول انرژي تخپل کې 8 کې دا -411 راځي خبره باندې پويږي نو اوورال انرژي به تاسو سره سیم وي دواړه سایډ ته رائټ according to Hessler the sum of all the 5 steps lead to the heat of formation of NaCl دا څومره انرژي چې دي دا ټول دا فرست سټیپ د انرژي برابر برازي کنه کم چې تاسو سمادل کې خبر اوکا چې کم دا انرژي دا that will be equal to the sum of all these energies the first step wala energy the two steps the energy the sum barabar وي در سره پوي گئی په خبره so next چې کوم دې موږ وسوګو the first step wala چې کوم energy دا موږ برابر والو enthalpy of sublimation plus enthalpy of ionization energy plus dissociation energy plus electron affinity plus lattice energy نو که تاسو خیالي موږ سره ټول ویلیوز ګیون دي سبلیمیشن هم دی فارمیشن هم شته ionization energy هم شته ډیسوسییشن هم شته الکترون افینټی هم شته لیټس نشته نو موږ به داسې کار وکړو چې دا لیټس انرژي به په یو سایډ ته پریدو دا باقی به ټول بل سایډ ته واړو فرست اف آل به ساين موږ ایگزیکټ لیکو سبلیمیشن موږ سره دا ګور لیټس چې کوم دی په خپل ځای باندې پرې خو د پازیټیو پاتې شو صحیح شو الکترون افینټی دی خو راشي د ماینس شي dissociation by minus شي ionization energy by minus شي sublimation by minus شي نو صرف del HF positive پاتې شو باقي ټول values minus شو چونکه موږ بل سایډ ته واړو رائټ دی خو مو دې پرې خو او دا values چې کوم دي دا سلور دا مو هغه سایډ ته واړو دا سلور ونه minus شو ٹھیک شو واحد del HF چې کوم دی دا positive پاتې شو رائټ اوس چې کوم دی values put کا enthalpy of formation چې کوم دی that is -411 sublimation چې کوم دی that is 109 right plus 109 the minus formula wala khpal ralo ionization energy چې کوم دی نو 491 شو dissociation energy 121 شو electron affinity -348 ته ودل کی minus already موجود هم دی right نو دا بتا سره plus شي دا value استخپل کې ټول چې کوم دی نو 8 کا دینه بتا سره سره شي -789 کیلو جول پر مول برش سو تا سره indirectly latest energy راوت right کته ان کیس مزید کنفرم کول غواړي نو دلته کې -411
پټ کا دله کې دا ټول خپل ویلیوز پټ کا لیټس انرژي په ځای به -789 راشي نو ایگزیکٹ دا ټول چې جمع کې دینه به عمدک کډل ایچ اف راځي -411 باندې خامي -411 باندې خامي ورسې دی په خبره سو اوورال انرژي چینجز بتا سره سی وی 0 به وي ٹھیک شو سو this was all about the